आज के लेबा में और उस लेबा में क्या फ़र्क है? नहीं कोई फ़र्क नहीं है और जितना फेमस की बात है वो तो पता नहीं। भाई ये भी बताएं कि इस वक्त लाइबा क्या कर रही है? आप घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, बहुत सारे लोग आपके हवाले से जानना चाहती है। बचपन में तो बहुत से ख्वाब थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि जो आप देखते हैं लेकिन वो तो होता नहीं, लेकिन ये तो बहुत बेस्ट आइडिया है। बेस्ट आइडिया जी, कबूल करते हैं आप ले थोड़ा हाँ, बहुत। अच्छा है। ये टूरिस्ट की गलती नहीं है और ये किसी को वैसे अगर मैं कहूँ तो ये किसी की भी गलती नहीं है ना। ये हर साल तकरीबन जब से मैं पैदा हुई कहते हैं कि ये रोड बनेगा लेकिन ये कभी बनता नहीं है। अच्छा, कैलाश बरादरी की तादाद में इजाफा हो रहा है, कम हो रहा है, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? फिक्रमंद है, नहीं है? थोड़ा सा क्वेश्चन हाँ ना, टेढ़ा है लेकिन ज़रूरी है। नहीं मसला अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो मसला ही मसला पाकिस्तान का मसला हर है। जगह घर होगा तो फिर क्या। अगर आप किसी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं पहले उसे एजुकेट करें। बिल्कुल ठीक। एजुकेट करना चाहिए पहले से। अभी उसमें तो थोड़ी ज़्यादा बेहतरी आ गई है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। हुकूमत का थोड़ा इतना साथ ना तो थोड़ा सा तनकीद भी किया करो। तनकीद, हाँ मैं कह रही हूँ ना, इतना ज़्यादा नहीं बस। और हमेशा सिर्फ एक ही एरिया में नहीं, पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत प्रमोट करना चाहिए। हमारे मुल्क में अगर ये सब हो तो फिर लोग क्यों बाहर जाएंगे? बेहतरीन। हाँ, पढ़ाकू होता है, एक बातूनी होती है, तो आप माशाल्लाह बातूनी, इसलिए मैं पढ़ाकू भी पढ़ाकू भी है। अच्छा। मैं समझता हूँ कि ये कैलाश कबीले की एक पेश है। मेरी वजह से लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता कि आपकी वजह से ये पॉपुलर हुई है और आजकल ये सेलिब्रिटी बन गई है, तो ठीक है। क्या है? मुझे तो कोई फील ही नहीं है। वक्त हमारे साथ लाइबा मौजूद है। आज से तकरीबन 4-5 साल पहले मैंने इनका इंटरव्यू किया था हम न्यूज़ के लिए, उन्होंने खुसूसी तौर पर इंटरव्यू दिया था। आज हम इनका एक दफ़ा फिर इंटरव्यू कर रहे हैं। लाइबा, टाइम देने का शुक्रिया, चूँकि आजकल आप सेलिब्रिटी बन गए हैं और काफ़ी मशहूर हो गए। क्या कहेंगे इस हवाले से? आज के लाइबा में और उस लाइबा में क्या फ़र्क है? नहीं कोई फ़र्क नहीं है और जितना फेमस की बात है वो तो पता नहीं। ये बताएं कि चिलम जोशी फेस्टिवल में क्या क्या तकरीबात होती है? ये तो आम सी बात है। हाँ ये आम सी बात है लेकिन एक ये हमारी खुद की अपनी ट्रेडिशनल फेस्टिवल होती है, हर साल मनाते हैं इसे, जिसकी एग्जैक्ट टाइम होती है। इसके लाइक काफ़ी वजूहात है और इसकी सेलिब्रेट करने की भी काफ़ी मकासद है हमारे कल्चर में। और इसके तकरीबन ये होता है 3 दिन का, लेकिन हर वैली का अपना एक मखसूस टाइम होता है। जैसे रंबूर, बिरीर, और सबसे पहले जो फेस्टिवल स्टार्ट होता है वो रंबूर में होता है, उसके बाद फिर बमरेत वैली में, उसके बाद फिर बिरीर में होता है। और ये अगर एक इसका मेन थीम देखा जाए तो ये हमारे ये काफ़ी सालों से ये रिवायात, ये फेस्टिविटीज़ चलते आ रहे हैं। और इसका जो मेन मकसद है वो हमें स्प्रिंग की वेलकम होती है यहाँ पर, क्योंकि हम कंसीडर करते हैं कि जो ये एग्जैक्ट टाइम हमारे यहाँ पर होता है, यहाँ इसके बाद फिर जो हमारी फ्लावरिंग होते हैं, हमारी खेती बाड़ी होती है, हमारी जो भेड़ बकरियाँ होती है उनकी पूरा नेचर प्रोसेस स्टार्ट होता है इस फेस्टिवल के बाद। तो ये एक इसकी सेलिब्रेशंस और रिचुअल तो बहुत है। और जो कि हमारे जो रिवायती रक्स है, जो हमारे रिवायती अपने जो कि ट्रेडिशनल सॉन्ग्स होते हैं वो भी सालों से रिपीट होते जा रहे हैं वही सॉन्ग्स। तो इनके एक बहुत बड़ा बिग प्रोसेस है, लेकिन लोगों को तो बस ये रिवायती डांसेस ही नज़र आते हैं, लेकिन इसका मकासद हमारे लिहाज से ये बहुत अहम रखती है। और इसको सेलिब्रेट करना हमारे कल्चर का अगर कहे तो लाजमी ही है। ठीक है। वैसे लाइबा, जब हम इनका इंटरव्यू कर रहे थे तो इंटरव्यू से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि इंटरव्यू शॉर्ट होगी, जब ये शुरू हो जाती है तो फिर ये बोलती जाती है, किसी को मौका ही नहीं देती। अच्छा लाइबा, ये भी बताएं कि इस वक्त लाइबा क्या कर रही है? आप घर में है, स्कूल में है, कॉलेज में है, बहुत सारे लोग आपके हवाले से जानना चाहती है। अभी मैंने FSC कंप्लीट की है और अभी मैं वेट कर रही हूँ यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। तो कहाँ पर इरादा है, कहाँ क्या बनना चाहेगी आप? बचपन में तो बहुत से ख्वाब थे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना कि जो आप देखते हैं लेकिन वो तो होता नहीं, लेकिन उसके साथ
देखते हैं अभी आगे क्या होता है. वैसे मैं आपको मशवरा दूं कि आप सहाबी बन जाए, एंकर बन जाए, क्योंकि आप जिस तरह बातें करते हैं आप बिल्कुल डीप जाते हैं, मुख्तसर से बात से आप बहुत सारे बातें निकलवा सकती हैं. तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, इरादा क्या है? इरादा तो अच्छा है लेकिन देखेंगे. ये भी एक बेस्ट फील्ड है लेकिन इसके बारे में सोचा जाएगा. और ये भी बहुत एक अगर मेरे यहाँ की अगर कोई इस तरह एंकर बने तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो ख़ुद अपनी कल्चर को प्रमोट कर सकती है, ख़ुद लाइक लोगों तक वो तो ये काफ़ी इजी होगा. ये तो बहुत बेस्ट आइडिया. बेस्ट आइडिया जी, कबूल करते हैं आप ले तो हाँ, अच्छा है, अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा है. तो एंकरिंग का तो अगर हाँ इसके साथ अगर यूनिवर्सिटी स्टडीज़ जर्नलिज्म का हो तो फिर ये काफ़ी बेस्ट होगा. बिल्कुल, मैं यही मशवरा आपको दूंगा और मैं अपनी बरादरी को बढ़ाना चाहता हूँ कि कैलाश बरादरी में भी हमारे लोग हो. ज़रूर. ठीक है. अच्छा ये बताएं कि इस वक्त लोग आते हैं बग़ैर पूछे, बग़ैर मतलब मोबाइल आगे कर देते हैं, वीडियो बनाते हैं, यानी ख़वातीन का जो एहतराम है वो हर मुआशरे में है. लेकिन इसमें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? इजाज़त लेना ज़रूरी है कि नहीं हर कोई आए और मोबाइल इस तरह करे? ये टूरिस्ट की गलती नहीं है और ये किसी को वैसे लाइक अगर मैं कहूँ तो ये किसी की भी गलती नहीं है ना. अगर ऐसा तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ये हमारी जो कम्युनिटी है बहुत छोटी है और हमारे जो प्लेसेस भी काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और यहाँ पर इतना घूमने के लिए भी कोई जगह नहीं है. और लाइक अगर इनके अलावा भी क्योंकि ये एक टूरिस्ट स्पॉट है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पर कुछ ऐसे टूरिस्ट स्पॉट बना सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसे प्लेसेस है जहाँ पर आप ट्रैकिंग के लिए जा सकते हो और दूसरे वो भी फ़न कर सकते हो. तो इससे टूरिस्ट भी बोर नहीं हो सकते और फिर लोग भी तंग नहीं होंगे. तो ऑब्वियसली हमें जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी ख्याल रखना चाहिए. तो हम ये टूरिस्ट पे क्यों ये पॉइंट करके टूरिस्ट ये करते हैं, टूरिस्ट पे तो कोई वो नहीं करना चाहिए. मतलब गवर्नमेंट को हाँ उनकी कोई गलती नहीं है. हाँ और उनका क्या है, जैसे अगर मैं भी कहीं जाऊँ तो एज ए टूरिस्ट में जाती हूँ, मैं भी चाहूँगी मैं किसी की पिक्चर ले लूँ क्योंकि एक मेमोरी बनेगा. अगर मैं जहाँ जाऊँ तो बगैर पिक्चर के अगर जाऊँ तो वो मेरे लिए क्या. तो अगर ऑफ कोर्स यहाँ पर लोग तंग हों क्योंकि एक छोटी सी कम्युनिटी है, लोग आते हैं तो लाइक वो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आते जाते हैं तो वो तंग तो ज़रूर होंगे. और फिर अगर देखा जाए तो हर वैली में बहुत ज़्यादा कम लोग रहते हैं और टूरिस्ट हर साल यहाँ पर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है. जी इजाफा होता है. अच्छा सड़कों के हवाले से लोग खदशात ज़ाहिर करते हैं कि सड़क बहुत ख़राब है और बहुत तकलीफ दे है, ख़तरनाक है. तो क्या आप हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि नहीं इस तरह ठीक है? ये हर साल तकरीबन जब से मैं पैदा हुई कहते हैं कि ये रोड बनेगा लेकिन ये कभी बनता नहीं है. अच्छा हाँ ताहाल ये नहीं बना. शायद मुझसे पहले भी कहते थे ये बनेगा लेकिन नहीं बनता. सही. ये पाकिस्तान का ये हाल ही ऐसा है कि कोई काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है, हर काम जो है ना लेट होता जा रहा है. ये हमारे क्योंकि हम टाइम में ही ऐसे. रोड पर तो तामीराती काम शुरू हो चुका है, किसी हद तक काम जारी है. तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा वज़ीर ज़्यादा जो आप लोगों के अक़लियती वज़ीर है वो कामयाब हो जाएंगे? अभी भी पीटीआई की हुकूमत तो है ना यहाँ पर, ये प्रोजेक्ट भी पीटीआई बहुत काम किया है कैलाश कम्युनिटी के लिए. वज़ीर ज़्यादा ने बहुत अच्छा काम किया है और शायद ये उसी की वजह से अभी रोड कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है. उसने बहुत ज़्यादा लाइक ये तो हमारी फ़ख्र की बात है कि वो एक वज़ीर बने और हमारे कल्चर में वो फर्स्ट वो थे तो उसने काफ़ी काम किया. लेकिन हमारी ऐसा होता है कि हमारी ड्यूरेशन टाइम भी बहुत कम होती है, फ़ंड भी बहुत कम होता है. इस दौर ऐसा होता है कि फिर अगर आप आधा काम करें तो फिर फंड रुक जाता है. तो मसला उनका भी नहीं है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते. ठीक है. आपकी वालिदा एक समाजी वर्कर भी है, वो अपने यहाँ की ख़वातीन के फलाह के लिए सोचती है. वोकेशनल सेंटर भी उन्होंने कायम किए हैं, अब इसने गेस्ट हाउस भी बना लिया है. तो इस हवाले से क्या कहेंगे? मेहमान नवाजी तो वो पहले से मौजूद है, लेकिन इस हवाले से भी बताएं कि लोग आए ना आए, गेस्ट हाउस को आप थोड़ा सा प्रमोट करेंगे कि नहीं, किस पे भी ममनू है? ये एक अच्छी बात है कि एक औरत आगे काम करती है. और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी यहाँ पर अगर आप देखें तो हर औरत की अपनी एक शॉप होती है, वो वहाँ पर भी ट्रेडिशनल चीज़ें बेचती है. तो यहाँ पर वुमेंस को काफ़ी प्रमोट करते हैं, वो काफ़ी हार्ड वर्कर हैं और फिर वो अच्छी बात है. नहीं ये तो ठीक है ना कि यहाँ की ख़वातीन जो है ना वो काफ़ी स्टेक होल्डर है, डिसीजन मेकर है. जब घर का फैसला होता है तो उसमें इनका अमल दखल काफ़ी मजबूत होता है.
تو اس حوالے سے تو یہ اچھا ہے نا کہ خواتین اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. جی جی، یہ بہت یہاں پر کیلاش ویلی میں دیکھا جائے نا تو اگر آپ ہر خواتین کو دیکھیے وہ بہت خود اپنی چیزیں لائک بہت ہارڈ ورکر ہے اور خود لائک فائنینشیلی بھی کافی اچھے ہوتے ہیں. اس میں یہ اچھی بات ہے کہ لائک امپاورمنٹ زیادہ ہے یہاں پر عورتوں کی، یہ کافی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اس وقت کیلاش برادری کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے، آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ فکر مند ہے نہیں ہے؟ تھوڑا سا کویشچن ٹیڑھا ہے لیکن ضروری ہے. نہیں، ابھی دیکھا جائے تو پاپولیشن کو ابھی پتہ نہیں ہے لیکن کم زیادہ ہے ابھی تھوڑا پہلے سے شاید زیادہ ہے. ابھی بھی ہم نے بہت سارے بچوں کو دیکھا. ہاں بہت زیادہ ہے، اور مسئلہ اگر پاپولیشن زیادہ ہوگا تو مسئلہ ہی مسئلہ پاکستان کا مسئلہ ہر ہے. جگہ گھر ہوگا تو پھر کیا. ہاں پاکستان کا ہی مسئلہ ہے، ہمارا بھی مسئلہ ہے، گورنمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، لیکن ابھی بڑھ رہا ہے. اچھا آپ یہ نہیں مطالبہ کریں گے کہ کیلاش ویلی میں بھی گرلز ڈگری کالج ہو؟ آپ یہ مطالبہ نہیں کریں گے کہ یہاں پر بھی اچھے تعلیمی ادارے ہوں؟ یہ سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے، اگر آپ کسی کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں پہلے اسے ایجوکیٹ کریں. بالکل ایجوکیٹ کرنا چاہیے. اور ہمارے یہاں پر ایسا ہے کہ پہلے جو ہمارے جو پہلے جو اباؤ ان کے ٹائم میں یہاں پر اتنے بیسٹ اسکولس نہیں ہوا کرتے تھے. ابھی بھی اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ اسکول ہے، لیکن ہاں وہ بہت زیادہ بیسٹ ہے. یہاں کے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہ بہت زیادہ بہت بیسٹ ہے. جی لیکن ایسا ہے کہ پھر یہاں پر یہاں کی عورتوں کے لیے، کیونکہ ہمارا جو ٹریڈیشن ہے سب پہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ یہاں پہ، اور کیونکہ ہمارے جو ٹریڈیشن کو مینٹین کرتے ہیں اور بہت لائک وہ سیکھتے ہیں، تو اگر وہ یہاں پر ویلی پر رہ کر سیکھے تو وہ ان کو کافی تو کلچر بھی خراب نہیں ہوگا اور ان کو بھی اہمیت پتہ چلے گا. اب ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پر اتنا لوگ اتنا کماتے نہیں ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو باہر ہاسٹل میں بیچ کر ان کو پڑھائے. اگر آپ پاکستان کی یونیورسٹیز دیکھیں گے ان کی لائک ان کی جو فی ہوگی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو موسٹلی جب کوئی اگر کر سکتا ہے تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ دیتے ہیں اور اس میں اپلائی کر کے پھر وہ یونیورسٹی جوائن کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ چترال جاتے ہیں یا اسلام آباد یا وہاں جا کے پڑھ کر آتے ہیں، لیکن ان کے لیے ٹائم نہیں ملتا کہ وہ اپنے گاؤں واپس آ جائے. تو اس سے مسئلہ ہوتا ہے کہ پھر اگر یہاں پر یونیورسٹیز بنے، کالجز بنے، یونیورسٹیز بنے، بس کالج ہی اچھا ہو نا تو یہ بہت اچھا آپشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صحت کے حوالے سے یہ بتائیں کہ سہولیات یہاں پر ہے نہیں ہے؟ چونکہ اس لائبہ میں نے آج سے 5 سال جو لائبہ میں نے دیکھا، اس کا جو انٹرویو کیا وہ اتنی میچیور نہیں تھی. وہ بالکل بہترین جواب دے رہے مجھے اور چیزوں کو ایکسپلین کر رہے. تو صحت کے حوالے سے یہ بتائیں. پہلے سے ابھی اس میں تو تھوڑی زیادہ وہ بہتری آ گئی ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں. حکومت کا تھوڑا اتنا ساتھ نہ دو، تھوڑا سا تنقید بھی کیا کرو. تنقید ہاں میں کہہ رہی ہوں نا، اتنا زیادہ نہیں، بس ایک ہی ہاسپیٹل ہے لیکن کوئی اگر تھوڑی وہ ہو جائے تو جاتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ وہ اچھا نہیں ہے. لیکن ہاں کام تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بتائیں کہ یہاں پر ہمارے جو کیلاش قبیلے کے خواتین ہے وہ کھیتی باڑی بھی کرتی ہے، ہوٹلنگ بھی کرتی ہے، شاپ بھی چلاتی ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسپورٹس کے حوالے سے کوئی یہاں پر آ جائے سامنے قومی سطح پر؟ اسپورٹس میں اگر پورے پاکستان میں دیکھا جائے تو عورتوں کے لیے یہ بہت برا منٹ ہے، لیکن یہ سب سے بیسٹ چیز ہے. اگر آپ جہاں بھی جائیں کہیں بھی آپ نہیں دیں گے کہ عورتوں کے لیے کوئی گراؤنڈ ہے. میں چترال جاتی ہوں، میں نے کبھی نہیں، لوگ لڑکے پولو کھیلتے ہیں لیکن لڑکیاں نہیں، لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں لڑکیاں نہیں، وہ کرکٹ کھیلتے ہیں کوئی بھی نہیں. اگر یہ ایک میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اوپنلی یہ چیزیں پروموٹ کریں، کیونکہ یہ آف کورس ہمارا یہ اسلامی ملک ہے، اس میں لوگ ہر کوئی اوپن مائنڈیڈ نہیں ہوتا، لیکن ایسا بھی ہونا چاہیے کہ سیکریٹلی بھی لائک ہونا چاہیے، لیکن وہ کلوزلی تو ہونا چاہیے تاکہ عورت وہ فٹنس میں کافی اچھا ہو. ایسا ہوتا ہے کہ ویلی ایریا میں تو لڑکیاں کافی پہاڑی ہوتا ہے، فٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی ٹاؤن ایریا میں جائیں وہاں پر عورتیں زیادہ تر گھروں میں ہی رہتے ہیں. ان کے لیے کافی اگر ایسا موقع مل جائے کہ کہیں اسپورٹ گراؤنڈ ہو، کہیں کچھ اور ہو تو پھر یہ کافی اچھی بات ہے. اور ہمیشہ صرف ایک ہی ایریا میں نہیں، پورے پاکستان میں یہ چیزیں بہت پروموٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اسپورٹس جو ہوتا ہے یہ سب سے بیسٹ. آپ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ سوچتی ہیں. کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں نا کہ
کیونکہ اگر یہ چیزیں جو ہوں گے نا تو ہماری ملک میں بس یہی تو ترقی کے راستے ہیں جو لوگ نہیں سمجھتے. اور ہمارے ملک میں اگر یہ سب ہو تو پھر لوگ کیوں باہر جائیں گے؟ بہترین. ہاں یہ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے اگر میں خود میں دیکھتی ہوں کہ یہاں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، میں جب فورن چیزیں دیکھتی ہوں وہاں پر یونیورسٹی جاؤ، اسپورٹس ہوگی عورتوں کے لیے، ساری چیزیں آپ کے لیے ایزیلی وہ پرووائڈ ہوں گے. اگر یہ چیزیں یہاں پر ہوں گے تو عورتوں کے لیے بھی یہ ایزی ہوگا. تو پھر ہر چیز اگر ایزیلی، پھر لوگ یہاں پر اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں گے. یہ چیز ہونی چاہیے. بہت شکریہ. لیکن آخری سوال ہے میرا اور آخری ہے، آپ کو مزید تنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ بھی بولتے ہیں، میں جب سوال کرتا ہوں تو آپ بولتی جاتی ہے. شروع سے آپ وہ کیا کہتے ہیں زیادہ باتیں کرنے والی جو ہے نا، وہ پڑھاکو ہوتا ہے، ایک باتونی ہوتی ہے. تو آپ ماشاءاللہ باتونی، اس لیے میں پڑھاکو بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈریس کے بارے میں بتائیں، آپ لوگوں کا ڈریس جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے، اس میں کتنا خرچہ آتا ہے، مہنگا ہے سستا ہے، یہ بتائیں. یہ سارے ہینڈ میڈ ہوتے ہیں. اچھا جی. اور پھر ہم ایسا یہ سستا تو بالکل نہیں ہے، مہنگا ہے. جی. تقریباً آپ کو ایک ڈریس پہ اگر کم لحاظ سے دیکھا جائے تو 15,000 تک ایک ڈریس پہ چلی جاتی ہے نارمل جو ہے. اور اس میں خصوصی طور پر خصوصی جائے تو پھر 30-35 ہزار. ہاں یہ ہو سکتا ہے 50,000. کیونکہ جیولری سے بھی دیکھا جائے تو بہت زیادہ مہنگا ہے. پھر ڈریسز کے لیے آپ کو، اور اس کے ساتھ آپ کا کام وہ بہت مشکل ہوتا ہے. آپ تو سادہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں بہت زیادہ اچھا بناتے ہیں نا ہاتھوں سے، پھر اسے ہینڈ میڈ زیادہ ہوتے ہیں سارے. آخری پیغام کوئی دینا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں. یہ پیغام سے ڈرتی ہے، اور پیغام سے اس لیے ڈرتی ہے کہ ان کے جنہوں نے پہلے انٹرویو میں جو پیغام دیا تھا اس کو لوگوں نے کافی سراہا بھی اور آئے بھی. لیکن میں کہتا ہوں کہ آج لائبہ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیلاش قبیلے کی ایک پیس ہے. میری وجہ سے لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کہ آپ کی وجہ سے یہ پاپولر ہوئی ہے اور آج کل یہ سیلیبریٹی بن گئی ہے. تو ٹھیک ہے. کیا ہے؟ مجھے تو کوئی فیل ہی نہیں ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے اتنا ہی کافی ہے. مجھے دے اجازت، لائبہ کو بھی دے اجازت، اور انشاءاللہ اگلی دفعہ اگلی سیزن میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد. بہت شکریہ جی. تھینک یو.